Hello guys, good morning. Kaway-kaway. So karon guys, kuha ta og kaning sabana. Makita nato diri guys na kuan gyud. Nindot gyud ning nay tanom sa atong palibot no. Kay maka-harvest man ta og unod. So dili lang ni unod, bunga gyud ni. Bunga nga hinog guys. So tara. Alright, so tara bunga hinog kay guys oh. So lami ilumuyan. Hinog kay ni siya, do ka buok, tapay. Kalami ani guys. Ato ning harbi, ato ning kwaon. Tara guys oh. Hinog lang duha. Dating lami ato ning kaonon guys no. So ato lang guys, kita lang. Pinambog lang ako ni guys nga nindot jud pag naitanom sa atong palibot kay natay anihon. Ito lang, salamat.